Relacionamentos. Also den Egoismus in der Beziehung überwinden. Ele não está falando aqui de apenas casal, né? Das redet hier nicht nur als Ehepaare Ou na família. oder in der Familie. Eu diria em todos os tipos de Ich würde relacionamentos. sagen, in allen Bereichen der Beziehung. Né? Que relacionamentos? Welche Beziehung? Temos o casamento, para quem Ja, é casado. Ehe natürlich. Né? Outro dia alguém disse, pastor, não é fácil, né? Also einmal hatte jemand mir das gesagt. Homem Ja, disse. Pastor, es ist nicht einfach. Das war ein Mann, ne? Né? Übrigens. Às vezes tem mais dias difíceis do que fáceis. Also manchmal sind mehr schwierige Tage als leichten Tage. Eu diria, Ich würde sagen, isso depende da altura, do momento. Né? das ist relativ. Tem alturas no casamento que é mais Es gibt difícil. manche Tage, manche Fases, Tage, das né? ist schwieriger. Tem fases, Phasen, isso. okay. Que é mais difícil, Die schwieriger sind. outras vezes é mais fácil. Andere sind einfacher. Né? Mas é um desafio. Aber es ist eine No Herausforderung. casamento, In der Ehe, na família, in der tem Familie. hora que o negócio não fica fácil, né? Manchmal ist es nicht einfach. Relacionamento pais, filhos, Oder Beziehung zwischen Eltern und Kindern por exemplo, zum Beispiel. ou entre familiares. Oder in der Verwandtschaft. Sogra, ou, né, relacionamento genro com sogra, Also ou, Schwiegersohn und nora com Schwiegermutter. a sogra. Oder Às vezes, andersrum. pronto. Oder Schwiegertöchter. Pode ser na família, Es kann sein in der Familie. pode ser na Es igreja. kann sein auch in der Gemeinde. Graças a Deus que nós nunca tivemos problema Gott de sei Dank relacionamento haben aqui wir no nie Office solche Group. Probleme gehabt in unseren Tivemos Beziehungen. poucos. Wir haben sehr wenige. Pode acontecer isso, Das kann passieren. né? Ou não. Oder nicht? Problemas de relacionamento entre os Probleme irmãos. in der Beziehung zwischen uns. Já viram esse filme em algum lugar? Habt ihr schon diesen Film schon gesehen irgendwo? Eu acho só lá pro lado de Nuremberg que acontece essas coisas. Aqui não. Nürnberg Lá pro passiert sowas. sul, aqui, para essa região aqui. Also für diese Region nicht. Né? Acontece, querido. Aber es geschieht. Também em relacionamentos de igreja. Auch in den Beziehungen Ou seja, der Gemeinde. às vezes na sociedade. Und manchmal auch in der Gesellschaft. Talvez você já teve algum problema de relacionamento com o seu vizinho. Vielleicht hast du irgendein Problem gehabt mit deinem Nachbarn. Eu já tive. Ich habe schon. Já teve uma fase quando nós chegamos aqui na Alemanha. Es gab schon eine Phase, als wir kamen nach Morava em Deutschland. Braunschweig, num Wir haben apartamento, auch in einem Braunschweig gewohnt, in no einer terceiro Wohnung, andar. in der dritten Etage. E éramos únicos casal com crianças Wir naquele waren die prédio. einzigen Ehepaare. Ehepaare Família, né? mit Kindern. E a turma era tudo já aposentado. Pensa que legal. Und alle anderen, die da gewohnt haben, waren alle schon im Rentenalter. Imagine, né? Stell mal vor. O pacote perfeito para uma confusão, né? Also das ist perfekt, um etwas durcheinander zu bringen. Aí vem um pastor Da kommt ein com Pastor crianças pequenas mit kleineren e que Kindern, recebe um monte de gente em casa die auch viel Besuch e que bekam resolve dormir só tarde. und auch entscheidet sich, auch spät zu schlafen. Pronto, não precisa resumir o que Dann braucht man acontece. nicht mehr drüber zu reden. Né? Quantas vezes o vizinho vem Wie lá oft bater na haben die porta? an der Tür Né? geklopft? Quantas vezes o vizinho fica bravo, né? Wie oft war er sauer? Até o dia que eu chamei para tomar café na minha casa. Bis der Tage, die ich gerufen habe, eine Tasse Kaffee mit mir zu Não foi trinken. bem a minha vontade, né? Das war nicht meine Wille, Mas alguém, né? aber jemand, Diz, não, pastor, tem que chamar ele para tomar um café na sua casa. und diese Person sagte, nein Pastor, wir müssen dort den rufen, eine Tasse Kaffee mit Ok, dir zu tomamos trinken. o café. Dann haben wir eine comemos o bolo. Tasse Kaffee Eu acho que ele Stück ficou Kuchen meio gegessen. desconfiado se não tinha veneno naquele bolo, Ich coisa glaube, assim. der war so ein né? bisschen misstrauisch. Dachte, wer weiß, ist irgendwie was Vergiftetes hier. Mas foi tudo bem, né? Aber es ging sehr gut. Correu bem dentro do possível. Es lief alles gut. Mas quando a gente fala disso, Aber wenn man darüber spricht, egoísmo, über Egoismus, alguém pode pensar, jemand kann denken, pastor, eu não sou egoísta. Pastor, ich bin nicht so. Eu não tenho nada a ver com isso. Ich habe damit nichts zu tun. Tem uma próxima imagem, né, amiga? Es gibt eine andere, Eu não sei Bild. se isso diz, se você se ich weiß es nicht, ob identifica. diesem Bild kannst du dich irgendwie damit
identifizieren com essa imagem. mit diesem Bild. Já viu isso em algum lado? Habt ihr schon sowas gesehen? Em algum Irgendwo? filme por aí? Irgendein Film? Dentro de casa? Oder zu Quem Hause? tem filhos pequenos? Wer dann kleinere Kinder Ou hat? na escola? Oder in der Schule? Né? O que nós vemos? Was sieht man da? Crianças brigando Die por streiten wegen brinquedo, einem Spielzeug. por uma comida, Oder wegen Essen. ou por qualquer coisa. Etwas. A Universidade de Zurique In Zürich ist eine Uni. fez uma pesquisa, In der Uni, in der Züricher Uni, fez uma pesquisa, wurde eine pegou uma Recherche gemacht. Ok. 229 crianças 229 de Kinder 3 a 8 anos von 3 bis 8 Jahre alt. e distribuiu doces para elas. Und dann haben sie doch Süßigkeiten gegeben. E ficou observando como que as crianças repartiriam entre si o doce que ganhou. Und die os haben doces das que ganharam. beobachtet, wie die Kinder sich dann diese Süßigkeiten zwischen sich teilen würden. E o que eles descobriram? Und was haben sie entdeckt? Que a maioria das crianças Die meisten Kinder de 3 e 4 von anos 3 bis 4, não repartiram com os outros coleguinhas os doces. die haben nicht die Süßigkeit geteilt. A pesquisa tinha a ver com essa questão do egoísmo. Also diese Recherche hatte mit diesem Thema befasst, der Egoismus. E a pergunta Die é: Frage war, o egoísmo é algo que se aprende durante a vida? ist der Egoismus etwas, was man lernt, während man lebt? Ou é uma coisa que já vem conosco? Oder ist etwas, das schon in uns ist? Né? Já nascemos com isso. Dass wir auch schon damit geboren werden. Né? Isso é claro que os cientistas, os estudiosos divergem nessa opinião. Also natürlich, die Wissenschaftler und die Studierten, die Wissenschaftler. Studierten oder Não concordam die sind so, Não tem die a haben mesma verschiedene opinião. Meinungen. Mas eu diria, sem Aber ich medo würde de errar, sagen, ohne Angst einen Fehler zu e com machen raras exceções, und mit manche Ausnahme, o egoísmo der Egoismus, está presente em todos os lugares es ist gegenwärtig überall e em quase todas as und pessoas. in fast alle Menschen. Por quê? Warum? Porque o egoísmo Weil der Egoismus, faz parte da nossa natureza humana. es ist ein Teil unserer Natur. Com raras exceções. Also mit manchen Ausnahmen. E o que o egoísmo causa na vida de uma pessoa? Was bewirkt Egoismus im Leben einer Person? O egoísmo, essa imagem eu acho espetacular. Also diesen Bild, ich finde das total gut. O camarada está indo para um buraco, está Also der Junge, der risco, fällt in einem Loch, né? Alguém está querendo ajudá-lo, jemand will ihm helfen, mas qual é o problema ali desse aber cidadão? woran liegt das Problem? Ele não consegue se livrar do egoísmo, do saco do egoísmo. Kann das von Egoismus nicht loswerden? E o que acontece com o egoísmo na nossa vida? Was passiert mit dem Egoismus in unserem Leben? O egoísmo nos impede de abrir mão daquilo que provavelmente vai nos destruir. Also Egoismus ist etwas, das wir nicht loslassen, die wir nicht loslassen wollen, obwohl wir wissen, dass sowas uns zerstören kann Aquilo que vai causar prejuízo. oder uns Verlust. Verlust Bringen uns kann. Em provozieren todas as kann. áreas. In allen Na Bereichen. vida pessoal, Es in der persönlichen, familiar in der ou familiären espiritual. oder geistlichen O Bereich. egoísmo produz orgulho dentro de nós Der Egoismus, es produziert einen Stolz in uns, que nos impede de aceitar ajuda. die uns hindert, Hilfe zu empfangen Ou de, oder zu nehmen, anzunehmen. ou nos impede de Oder reconhecer que o caminho que nós estamos indo vai nos levar para o Oder buraco. es hindert uns zu erkennen, dass der Weg, den Nós estamos. Gehen. den Weg, wo wir sind Gehen. oder gehen, Nos vai hindert uns. Nos vai levar para a morte, para a Also es wird destruição. uns zur Zerstörung bringen. Irmão, quantas vezes isso acontece? Wie oft passiert sowas? Eu me lembro nós conhecemos uma pessoa, uma jovem,
Ich habe mal eine junge Frau kennengelernt. E ela perdeu a mãe dela com câncer na mama, não sei. Sie hatte auch ihre Mutter verloren wegen Brustkrebs. Foi uma surpresa, nós conhecemos ela, a mãe. Es war natürlich eine Überraschung. Wir kannten sie und die Mutter. A mãe escondeu de todos que estavam com esse problema. Und die Mutter hatte von allen versteckt, dass sie diese Probleme hatte. Dia, por acaso, Und eines Tages, also filha beim Zufall, descobriu que a mãe não estava bem. die Tochter entdeckte, dass die Mutter nicht gut Então, ging. quando foi ao médico, Und als sie zum Arzt o ging, médico disse, infelizmente já está no... der Arzt hat gesagt, es ist schon zu spät. Já estava tão grave o Es war caso schon so fortgeschritten, que o seio já estava necrosando, já estava apodrecendo, não tinha mais nada para fazer. dass es schon alles, den ganzen Brustbereich schon Abstarb, das Gewebe. am Absterben war. Em poucas semanas, aquela irmã, que era uma irmã nossa, morreu. Und wenige Wochen später starb die Frau. E era uma jovem senhora Und ainda. das war eine junge Dame. E aí ficou uma pergunta. Und dann blieb natürlich die Frage, Por que você nunca falou que estava mal? warum hast du nie was Por gesagt? que você não pediu Warum ajuda? hast du nicht um Hilfe Por gebeten? que você não falou alguma coisa? Warum hast du nicht etwas gesagt? Irmão, dos grandes motivos Einer der größten Gründe, que nos impede de pedir ajuda der uns hindert, eine Hilfe zu empfangen É o oder egoísmo. anzunehmen, ist der Egoismus. Mas como assim, pastor? Wie, Pastor? Porque o egoísmo produz orgulho. Weil der Egoismus, er produziert in uns einen Stolz. É um orgulho tão forte Es ist so stark, que me leva a não querer dass es bringt mich nicht zu wollen. ou a me esconder atrás de uma situação. Oder dass ich auch hinter einer Situation mich verstecke. Como esse cidadão, Wie dieser se Junge. ele solta o saco do orgulho, Wenn er do das egoísmo, loslässt, diese Tüte da oder diesen cheio de Sack voller egoísmo, Egoismus, ele consegue se salvar, er kann sich retten. mas talvez ele não queira. Aber vielleicht will er nicht. Ou ele quer se salvar e ficar ainda com isso. Oder er will sich retten und damit noch weiter bleiben. Então, o egoísmo causa esse mal em nós. Und dieser Egoismus, das produziert was Böses. O in que mais uns. que o egoísmo faz? Was tut noch? Ele der leva a Egoismus? pessoa a pensar somente nela. Es bringt die Person nur an sich selbst zu denken. E isso em todas as áreas. Und das in allen O Bereichen. desenho não é lá aquelas coisas. Also A qualidade. diese Zeichnung ist nicht das, was man Mas wünscht, aber dá para entender. Né? man kann das schon As verstehen. duas figuras lindas e maravilhosas. Da sind da ali. zwei da oben, Muito feliz. glücklich. Uau, que bom. Né? Wie gut, O buraco não é do nosso lado. dass das Loch nicht auf unserer Seite Irmão, ist. quantas Wie vezes oft isso acontece no casamento? es geschieht in unserer O Eheleben, marido, mas não é dass minha der Ehemann ou a sagte mulher. oder die Frau É sagte. interessante uma coisa. O problema não está do meu lado. Also das Problem liegt nicht bei mir, O problema é minha also von mulher. beiden Seiten. Ne? Não, o problema Das é Problem minha ist mulher. meiner Frau. Ou o problema está no meu marido. Oder das Problem liegt bei meinem Mann. Ou Oder, o problema é os irmãos da minha igreja. oder sind die Probleme da von meinen Geschwistern aus der Gemeinde. A minha igreja não é unida. Also meine Gemeinde ist nicht, lebt nicht eine Einheit. Já ouviram isso em algum Habt ihr schon lugar? sowas gehört? Aqui nós não temos esse problema, claro. Natürlich haben wir hier in unserer Gemeinde Na nicht minha igreja não diese tem Probleme. amor. Oder in meiner Gemeinde gibt es keine Liebe. Aqui também não tem esse problema, graças a Deus. Gibt es auch nicht, Mas Gott por sei aí Dank. tem, mano. Aber woanders es gibt. Né? Gibt es woanders. Normalmente, Und o normalerweise, egoísta, der Egoisten, ele sempre tem essa visão da vida. hatte diese Vision des Lebens. Seja no casamento, Sei es in der Ehe, seja na família, sei es in der Familie, seja na igreja, sei es in der Gemeinde, seja lá no trabalho, sei es bei der Arbeit na sociedade. oder in der Gesellschaft. O problema está sempre do outro lado. Das Problem liegt immer an jemand anders. O egoísmo impede que o homem e a mulher seja o que o outro precisa que ele seja, o cônjuge. Also, O egoísmo der Egoismus impede hindert, que o marido ou a dass der esposa Ehemann oder die Frau seja aquilo que o outro necessita. sei wie der andere sich wünscht. Der verhindert, Der verhindert, dass er so ist, wie er es sein sollte.
dass so ist, wie sein sollte. Braut. Como esposo, Als eu Ehemann preciso da minha esposa. ich brauche meine Frau Ela precisa de mim. und sie braucht mich auch. Agora, se eu for egoísta, Aber wenn ich Egoisten eu bin, não vou ser aquilo que ela precisa. ich werde nicht das sein, was sie braucht. O egoísmo Der Egoismus impede os pais serem os pais que os filhos precisam. hindert, dass die Kinder die Eltern haben, dass die O egoísmo Egoismus impede que os pais sejam verhindert, dass die Eltern sind, was die Kinder o que os sich filhos wünschen. precisam. Não é que eles desejam. Nicht weil sie wünschen, sondern Was was sie sie sein brauchen, sollen, was sie sein sollten, sein was sie sein sollten. sollten. Uma coisa é o que eu desejo Eine Sache ist, wenn man e wünscht. outra coisa é o que eu preciso. Und andere Sache ist ja, wenn man braucht. Tá entendendo? Versteht ihr De das? repente a mulher está desejando, desejaria Also vielleicht also wünschte die Frau oder würde was wünschen, ter o príncipe encantado. der Der angebetete angebeteten Prinz, Prinz haben, Sentado num cavalo branco. indem auf einem weißen Pferde sitzt Aí desce, né? Carrega. Da- Isso é o que ela desejaria. und trägt sie auf dem Arm. Mas existe o que ela. Das ist das, was sie wünschen Agora würde. existe o que eu desejo, o que precisamos. Aber es gibt ja auch das andere, was man braucht. O que os filhos desejariam? Was würden die Kinder desejariam, wünschen würden? Um pai e uma mãe que diga sempre ja. Also ein Vater oder eine Mutter, die immer Ja sagt. Não é isso que os filhos querem? Ist das nicht das, was die Kinder Pai, me wünschen? dá dinheiro. Papa, gib mir Geld. Quanto, filho? Wie viel? Eu queria Ich 20. will 20. Toma lá 50. Dann, hier sind Isso é o que todo filho 15. queria. Weißt du, das ist alles, was du wünschen würdest. Pai, eu quero carro novo. Vater, ich möchte gerne ein neues Auto. Pai, não quero ir para a escola. Vater, ich will nicht zur Não Schule. tem problema, fica Kein dormindo. Problem. Isso é o que eles gostariam. Das ist das, was sie wünschen würden. Mas não é o que eles precisam. Aber es ist nicht das, was sie Então, o brauchen. egoísmo Der Egoismus, nos impede isso. das hindert uns. O egoísmo impede a bênção de Deus na igreja. Auch hindert es sogar den Segen der Gemeinde. Por quê? Warum? Porque vai fazer com que os cristãos não consigam pensar no próximo. Weil das würde so tun, dass die Christen nicht in seine Nächste denken kann. Não? O egoísmo Der Egoismus vai impedir que uma sociedade vá para frente. wird es hindern, dass eine Gesellschaft vorwärts oder dass sie Weiterentwickelt. sich entwickelt. Por quê? Warum? Porque as pessoas só vão pensar nela Weil sie própria. werden nur an sich selbst denken. E aí vem uma pergunta. Und dann, da komme ich mit einer Frage. Como acaba a vida do egoísta? Wie endet das Leben einer Egoisten? Você quer ver como é que acaba? Willst du sehen? Vamos assistir esse filme aqui, Wir dois wollen minutinhos. dann nur diesen kleinen Film Como schauen. acaba o egoísta? Wie endet eine Egoisten?
moral da história? Welche Geschichte ist Moral Die Moral der Geschichte. der Geschichte? O egoísta vai acabar sempre mal. Der Egoisten würde immer schlecht dastehen. E qual é o problema? Und welches ist das Qual Problem o problema do nosso amiguinho ali? von unseren Freunden da? Por quê? Was denn? Ele só tá pensando nele. Er denkt nur an sich. Quantas Wie vezes oft no in der relacionamento, Beziehung, seja no casamento, sei es in na der Ehe, in der família, na Familie, igreja, in seja der em qual for, Gemeinde, egal welche, a gente está bem parecido, as atitudes, né? die unseren Verhalten, A gente está bem parecido com o nosso, es ändert sich. com o amiguinho Mit da dem história. Né? A gente está sempre preocupado no nosso bem-estar. Er ist nur besorgt um sein eigenes E aí Wohlergehen. todo mundo conhece esse negócio, né? Alle kennen das ja, ne? Outro dia fui no médico Normal war ich beim Arzt. e era uma médica, né? Uma Das senhora. war eine Frau. E ela disse, a médica que me entendeu, Und die ela Frau disse, sagte, por favor, tire aí, fique pelado da cintura para cima. Né? also bitte zieh mal dann aus. Also Né? von Oberkörper. Teile auf Oberkörper. Oberkörper frei machen. Pronto, agora, né? Ok. Imagine, né? Vou tirar aqui agora. Dann werde ich dann jetzt aus. Mas aí ela colocou o negócio, Aber sie né? hatte das Stethoskop. Aí eu fiquei mais tranquilo, falei, ok. Dann war ich ein bisschen beruhigt. E ela foi ouvir o coração, Dann o wollte sie pulmão. mein Herz hören und Lungen. Então, eu acho que nós precisamos fazer isso muitas vezes na nossa vida. Also ich glaube, wir müssen da oft sowas machen. Nosso, talvez diariamente ou semanalmente, Oder vielleicht tagtäglich oder ou de wochentlich tempos em oder tempos, Zeit zu Zeit analisarmos como está o nosso coração und unserem Herz com analysieren relação aos Em Bezug relacionamentos. in Bezug auf Beziehung. No meu casamento, In meiner na Ehe, minha in casa, meinem Haus. como pai que Als sou, Vater, die ich como bin, marido, als esposo, Ehemann, como als irmão. Ehefrau oder als Como Bruder. é que eu estou? Wie geht's Será que não há orgulho ou Ist da egoísmo nicht dentro da do meu ein coração? Stolz oder Egoismus in mein E aí Herz? vem uma pergunta. Und dann frage Como ich, podemos vencer o egoísmo? wie kann man das besiegen? Há um texto que eu gostaria que você abrisse a Es sua gibt einen Bíblia. Text, das ich Em möchte, dass Salmos du liest, in 73, Psalm 73, o verso de número 28. Vers 28. Vamos ler esse salmo, Wollen wir das lesen? ou parte dele, a Oder einen primeira Teil davon. parte desse Den versículo. ersten Teil. Eu tenho aí o texto. Vamos ler. Salmo 73 e 28. Also Psalm 73, 28. Olha só, eu acho isso aqui tremendo, o que o salmista, essa oração que ele está Ich finde es fazendo. großartig, diesen Gebet, die Psalmisten sagen. Mas para mim é bom aproximar-me de Deus. Doch mir geht's gut, wenn ich mich nahe an Gott halte. Queridos, eu Ihr acredito Lieben, ich glaube, que isto dass das faz a diferença na nossa vida, tut den Unterschied in unserem Leben. na minha vida e na In sua meinem vida. Leben und in deinem Leben. Sabe, talvez grande parte dos Vielleicht problemas dos große Teil relacionamentos, des Problems in der Beziehung, seja em qual nível sei for, egal in welchem Bereich es se ist, deve ao fato das pessoas estarem longe, distantes de Deus. das ist ja, weil die Menschen fern von Gott ist. Se eu estiver perto de Deus, Wenn ich nahe Gott em bin, comunhão com nahe zu Deus, Gott, in Gemeinschaft o que mit vai ihm, acontecer? was wird geschehen? Quando Jesus estava aqui na Als terra, Jesus hier auf die Erde ele war, disse, eu vou er voltar para o meu sagte, Pai. ich werde zurückgehen zu E meinem vou pedir Vater, que ele mande outro no meu lugar. werde ihn bitten, dass er soll den anderen in meiner Stelle senden. O Espírito da Der verdade, Geist der Wahrheit, o mundo não pode receber den ele, der Welt nicht nem empfangen kann conhece, oder auch nicht kennt, mas vocês vão receber. aber ihr werdet das E empfangen. esse Espírito Und da diesen verdade Geist der Wahrheit vos guiará em toda a verdade. werden euch leiten in aller Wahrheit. Em outra passagem, In einem anderen Text Jesus disse, sagt der a minha Jesus, palavra mein Wort é a verdade. ist die Wahrheit. Então quando eu estou perto de Wenn Deus, ich irmão, nahe zu Gott o bin, que vai acontecer na minha was vida? wird in meinem Leben O geschehen? Espírito de Deus, Der Geist ele Gottes, vai trabalhar na minha vida, er wird in meinem Leben na minha arbeiten, mente, in meinen
Bewusstsein, no Bewusstsein, meu in caráter meinem e Charakter. vai trazer transformação Und er wird Veränderungen bringen através da palavra. durch das Wort. Quando uma pessoa se aproxima de Deus, Wenn jemand Gott ela vai se tornar um sich melhor, Gott naht, sich Gott naht, ela vai se tornar um cônjuge melhor. sie wird einen besseren Ehepartner. Será, pastor? Ist es so, Com Pastor? certeza, irmão. Ist mit Sicherheit. Vai aprender a amar a mulher, Er wird lernen, die Frau zu a lieben. amar o marido, Oder andersrum wird a er dann lidar com os lernen, den filhos, Ehemann zu lieben. a lidar com os Und mit filhos. den Kindern umzugehen. Os filhos vão aprender a respeitar os pais, a Die honrar os Kinder pais. werden lernen, doch die Eltern zu lieben und zu ehren. Como irmãos, pessoas, Oder als, como gente, pessoas da als igreja. Menschen oder Ja. Geschwister Como der Gemeinde, cristãos. als Christen. Se nós estivermos perto de Wenn Deus, wir uns Gott nahe nós vamos sind, aprender a amar a Deus dann werden wir lernen, Gott zu lieben e amar o nosso und próximo. unseren Nächsten auch zu lieben. Estar perto de Deus fará Also- toda a Also diferença Gott zu sein, wird alle Unterschiede na machen. minha vida, In na mein sua Leben, in vida. dein Leben. E eu pergunto, que distância estamos de Deus? Und dann frage ich, wie distant Distanz. oder wie entfernt, Wie ist die- wie Ja. distant bin ich von Gott? Como que está quando eu olho para esse texto? Wie ist das, wenn ich diesen Text Eu lese? faço das palavras do salmista Mache ich aus dieser Worte a von minha dem Psalmist oração, mein Gebet, a minha necessidade. ob meinen Not. Not oder Eu quero, eu Bedürfnis. preciso me aproximar mais de Ich Deus. muss Gott näher kommen. Eu quero estar perto de Deus. Ich will doch Gott nahe Para sein. mim é bom estar pertinho de Für mich ist Deus. gut, wenn ich Gott nahe bin. Eu não sei para você, querido. Ich weiß es nicht für euch, ihr Para Lieben. mim, eu digo Aber como für mich- salmista, para mim é bom. Für mich ist das gut. De Deus. Ich muss doch nahe Gott zu sein. Uau, quanta coisa seria diferente Wie vieles anders sein wird, se todos estivessem perto de wenn Deus. alle Gott nahe nah sein. wären. Okay. Como que seria? Wie würde es Os sein? casamentos, Die Ehen, a die família. Familie. Outro dia uma pessoa dizia para mim, um dia desse, por aí, Vor ein paar Tagen haben da jemand mir gesagt, pastor, era uma mulher, das war eine Frau. eu tenho dúvidas que meu marido é crente. Ich habe meine Zweifel, ob mein Mann wirklich gläubig ist. Note, os dois vão à igreja. Nur so, dass Os ihr dois wisst, são membros da beide igreja. sind Mitglieder der Gemeinde. Os dois frequentam a mesma igreja. Und beide gehen in dieselbe Gemeinde. Mas a mulher dizia assim para mim, pastor, Aber die Frau sagt zu mir, é Pastor, triste isso. ist es traurig Mas eu sowas? tenho grandes dúvidas que meu marido é Ich habe convertido. große Zweifel, ob mein Mann wirklich bekehrt Eu ist. disse, mas como assim? Ich habe gefragt, ja wie Meu denn? marido está na mesma igreja que você. Dein Mann ist doch in dieselbe Gemeinde wie du. É membro da mesma Es igreja. ist Mitglied derselben Ela Gemeinde. disse, pastor, eu estou desconfiado que meu marido só vai na igreja porque eu estou na igreja. Also Pastor, ich bin so misstrauisch, dass er geht nur, wenn ich in der Gemeinde É gehe. que na igreja ele é uma coisa, Weil in der Gemeinde ist er eine mas Sache, lá em casa ele é aber outra. zu Hause er ist vollkommen Não é o anders. mesmo homem que eu Es conheço ist aqui nicht na igreja. derselbe Mann, die ich hier sehe in der O que Gemeinde. aquela mulher dizia, Was diese Frau gesagt claro que não hat, é dessa igreja aqui, né? Natürlich ist nicht Tranquilo. von hier. Aqui não tem Dachte esse schon, ich wäre problema. das. Hier gibt es diese Probleme nicht. Mas ela dizia, Aber sie sagte, aqui na igreja, pastor, Hier lá na na igreja, Gemeinde. naquela igreja, oder diese meu Gemeinde, marido é sorridente, mein Mann, er lächelt, educado, er ist sehr gut erzogen, simpático, er ist é um sympathisch, cara boa pinta, legal. er ist né? wirklich nett. Agora vai, pastor, vai. Aber Vai, cara. geh mal zu mir nach Não Hause. é mesmo homem. Das ist nicht derselbe E eu Mann. desconfio que ele não é crente coisa nenhuma. Und ich bin irgendwie misstrauisch, dass er überhaupt nicht Ele ainda não bekehrt ist. conhece Jesus, não. Ich pastor. glaube, er kennt Jesus Aí eu noch pergunto, nicht. o que você diz Dann pra frage- uma mulher dessa numa hora Dann dessa? frage ich zu euch, was sagt bei so einer Aussage? Eu creio, querido, Ich glaube, ihr que esse é um dos segredos dass
Das ist einer von den Geheimnissen, para que os nossos damit relacionamentos unsere Beziehungen fluam como tem que ser, aconteçam como tem que ser. passieren, wie es passieren soll. Eu acredito que este é um dos segredos Und ich denke, das ist einer von den que Geheimnissen, nos vai permitir se livrar daquele saquinho do egoísmo. die uns erlauben würde, von diesen Lasten des Egoismus loszuwerden. E nos fazer pessoas como deve ser. Nos Und transformar em aus pessoas. uns Menschen, die wir sein sollen, Macht. machen. Eu gostaria de orar com você nessa Ich tarde. möchte gerne mit dir beten. Vamos colocar-nos em pé? Wollen wir da Dá uma aufstehen? música. Pode deixar a última imagem. Kannst du dann Uma im imagem. Hintergrund mit? Não sei se faz sentido para você esse texto que nós Ich lemos. weiß es nicht, ob diesen Text eine Bedeutung für dich hat. Para mim é bom estar perto de Deus. Für mich ist gut, nahe zu Gott zu sein. Sabe o que eu percebi na minha vida? Weißt du, was ich gemerkt in meinem Leben? Algumas vezes, ou alguns momentos Manchmal, in manchen Momenten, que eu estava mais longe de Deus, dass ich doch fern von Gott war, sendo crente, indem ich doch natürlich gläubig sendo war pastor. und auch als Pastor. Ah, não estou falando de alguém que não vai na igreja. Eu Ich quero. rede nicht von jemandem, der nicht in der Gemeinde geht, ich rede von mir. Alguns momentos que eu estava mais longe de Deus. Manche Momente, wo ich dann fern von Gott war. Então, mas tem como você ir na igreja, pastor mais longe de Deus? Gente, falando de mim. Also Pastor zu sein und fern von Gott zu sein. Provavelmente deve ser o único pastor que vai falar isso aqui na Ich Alemanha. glaube, das ist ja der einzige Pastor, der so darüber sprechen würde hier in Provavelmente Deutschland. só aconteceu comigo, né? Oder? Das ist nur mit mir passiert. Mas em alguns momentos da In minha manchen caminhada, Momenten in meinem Weg, que eu estava um pouquinho mais dass longe de ich Deus, etwas fern von Gott não war, longe da igreja, nicht fern von der Gemeinde. longe de Deus, da comunhão. Fern, also es war diese Beziehung, war Sabe que, diese Gemeinschaft war gestört. sabe que eu percebi? Weißt du, was ich gemerkt habe? Ich, Que a minha paciência encurtou bastante. dass meine Geduld ganz klein wurde E a minha irritabilidade aumentou bastante. und meine Entendeu isso? Irritabilität, Meine Irritation, Irritation Limitgrenze wurde größer. A paciência diminuiu e a irritação aumentou. Also, meine Geduld wurde kleiner und meine Irritation wurde größer. Also ich war Uma palavra mais richtig bonita, gestresst sozusagen. estressadinho. Viu? Also, das ist noch schöner, das Wort. Gestresst. Bicho, tô estressado. Ich bin gestresst. Já ouviu isso aí em algum Habt ihr lado? schon sowas gehört, ne? Não, nunca viram? Oder nie gehört? Eu já. Ich ja. E olhando eu para minha vida, né, Und als ich auf mein Leben schaute, foram momentos que eu estava um pouquinho mais longe de Deus. das waren Momente, wo ich fern von Gott war. Mesmo sendo crente, Auch wenn ich gläubig war. mesmo estando todos os dias na igreja, Auch wenn ich jeden Tag in der Gemeinde war. mesmo sendo um pastor. Auch wenn ich Pastor war. Entende isso? Versteht ihr Por das? isso que o salmista diz, Deswegen sagt der Psalmist, para mim, für mich, para ele, está falando dele. also er spricht über sich, Para mim, für mich é bom se aproximar de Deus. ist es gut, an Gott zu halten. Se você se aproximar de Deus, Wenn du zu Gott hältst, isso vai fazer diferença na sua vida. dann wird das einen Unterschied machen in deinem Leben. Homem perto de Deus. Homem perto de Ein Deus. Mann, den Gott nahe ist, A esposa, die Ehefrau, os filhos, die Kinder, vão só ter uma palavra. gibt es nur ein Wort. Uau, que bom. Die werden sagen, wow, das ist gut. Uma mulher perto de Deus. Eine Frau, die nah zu Gott O ist, marido, os filhos, todo mundo vai dann werden agradecer. den Ehemann und die Kinder sagen. Crentes perto Uau. de Deus Gläubige, die Gott nahe sind, vai produzir uma igreja sadia. würde eine gesunde Gemeinde werden. Pessoas perto de Deus Menschen, die Gott nahe sind, vai fazer com que a sociedade würde das machen, dass die seja uma Gesellschaft sociedade que sei abençoa. eine Gesellschaft, der segnet. Ou seja, Oder sozusagen. muitos dos problemas que acontecem por aí Viele von den Problemen, die es geschieht, é uma razão só. Só tem uma razão. es ist nur durch einen Grund. Pessoas longe de Deus.
sind Menschen, die fern von Gott Eu sind. quero orar com você nesta Ich möchte gerne mit tarde. dir beten. Não me pode deixar lá no